ᱜᱟᱛᱮ ᱜᱟᱫᱮᱞ ᱠᱳᱪᱤᱝ ᱥᱮᱱᱴᱟᱨ ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱜᱮ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱥᱤᱸᱜᱟᱹᱲ ᱟᱨ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱜᱮ ᱟᱥᱚᱜ ᱟᱹᱧ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱜᱮ ᱦᱮᱱᱟᱜ ᱯᱮᱭᱟ। ᱢᱟ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱠᱞᱟᱥ ᱵᱚᱱ ᱮᱦᱚᱵᱟ। ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱞᱟᱥ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱢᱤᱥᱤᱝ ᱱᱟᱢᱵᱟᱨ ᱥᱮ ᱞᱩᱯᱛᱚ ᱥᱚᱝᱠᱷᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱞᱟᱥ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ। তাহলে একেবারে ডাইরেক্ট কোশ্চেন রেগে বন চালা। লুপ্ত সংখ্যা নয় যাহা মেনা কাদা লুপ্ত সংখ্যা নয় অকাল কা কবন করা লুপ্ত সংখ্যা করা না দো एक्चुअली प्रॉपर नियम दो बानुआ आदि रकम ते हुयु ताहना तबे एनते रहो चेष्टाय बोन तिना धरन रेना तिना रकम ते क्वेश्चन को हिजुआ ओना कोके नोडे तेहे냐 जहा क्वेश्चन को एम हुई कना ओना रे साब राकाबो हुई कना प्राय माने तिना गान टाइप ते हेज दाड़े क्वेश्चन को ओना को जतो गे किंतु नोआ तेहे냐 क्लास रे साब राकाबो हुई कना आशा करी मी बार हर दोपे कराव कदा एनते रहो चेष्टाय ताबन पे निजेते कराव रेना 2-10 सेकेंड ते जुदी बन कराव दाड़े खान तारपरे इᱧिᱧ कराव दा लय तबन पे नोडे हेना कदा 2 हेना 3 हेना 4 हेना 24 हेना 39 हेना तारपरे जिज्ञेस चिन्ह हेना 20 हेना 30 हेना 40 हेना ताले ओना जिज्ञेस चिन्ह जायगा रे ओकाटा संख्या बैसा एमो लुप्त संख्या दा नोकान नोकान ते करा हुआ जुदी बार सेन ते करा जेमन नोआ नोआ जा वर्ग रे ताहेना जुदी नोका ताहेना ताले खान होयतो नोते खन नोतेम चला दाड़ेआ नोते खन नोते हम हेज दाड़ेआ আর এমন হুই দাঁড়ায় না 2 আর 4 20 ক্যালকুলেশন কাতে 24 উডক দাঁড়ায় 2 গᱚᱝᱠᱮ আর 56 24 ক্যালকুলেশন কাতে হ্যাঁ 2 আর 24 ক্যালকুলেশন কাতে 20 উডক দাঁড়ায় ওকা সেনতে যাহা সেন থেকে আম মোট কথা ওনা ক্যালকুলেশন কাতে আম ঠিক উডক লাগা মিয়া মি হড়ে লই কেদা 56 ঠিক গিয়া আরো লই তাবনতে 56 गे हुआ गंके 56 हुआ चेलका कते हुआ जेतु प्रथम रे 2 ना आबो दो जेतु चिकेबन जतो खन लाटू संख्या बन नेला ओकारे हेना कदा 24 ताई तो 24 नोडे हेना कदा 20 2 ताले आबो दो बन चिकेया न 2 আর চেষ্টা বন 2 আর 20 ক্যালকুলেশন কাতে তিনা 24 বন ওডকা 3 আর 30 ক্যালকুলেশন কাতে ন 2 আর 20 জাহালকা ক্যালকুলেশন हुआ 3 আর 30 অনকা গে আবো ক্যালকুলেশন লাগাবনা तार नोआ संख्या उडक लगाबना उनका जे 4 और 40 कैलकुलेशन करते नोडे उडक लगाबना तिना हुई कना ताले नोआ बन नेला 2 बन चिके दाड़े बन 24 चिकाते बन उडका इन मेनदेन जेतु 24 लाटू संख्या कना ओना तो चेष्टा बन 24 उडकना एमन कि अब जदी नोआ नोआ बन करा ते नोआ उडक दाड़े किंतु जेतु नोआ लाटू संख्या कना ओना खातिर इया सुविधार्थे ओना जिनिस दो इन दिन मनेया जे लाटू संख्या नेल जुत हुआ और उनका कथा उडक हुआ ताले नोडे जुदी इन 2 रेना चिकेन स्क्वायर इन करा तिना हुआ 2 स्क्वायर तिना हुआ 4 और नोडे तिना ना 20 हिना जुदी आबो 20 और 4 बन जोगा तिना हुआ 24 ताले नोआ संख्या बन ᱧᱟᱢᱟ ताले ᱧᱮᱞᱟᱵᱚᱱ जे नोआटा कि उनका काते उडुको कना ताले खान मनेयाबन जे ठीक गेता बना ताले 3 रेना स्क्वायर तिना हुआ 9 3 दिया स्क्वायर 9 और जुदी 30 बन जोगा प्लस 30 बन जोगा तिना हुई कना 39 ताले नेल दाबन नोआ आर नोआ एकी प्रोसेस चला कना ताले आबो नोआटा हो किंतु उनका गेबन करावा ताले 4 रिया स्क्वायर बन करा तिना 4 16 और तिना 40 बन जोगा प्लस 40 तिना हुई कना ताले 56 ताले ओकय लय लेदा किन बारहर जे आंसर दो 56 ताले आंसर बी जाय को असुविधा आशा करी असुविधा दो बनुआ नेक्स्ट वन नेला
नोटा लैते बन पे नोआ को क्वेश्चन को एमन क्वेश्चन कना जुदीम साब दाड़ेया खान आडी चाड़म लगोनेम साब दाड़ेदा आर बखान नोआ क्वेश्चन कराव आडी आट गया तो चेष्टा बन जतल कान क्वेश्चन बन जतल कान टाइप बन करावा जाते जहां तिना प्रैक्टिस बन उना चाड़े बन बुझ दाड़े जे नोआ ओका प्रोसेस ते चलाव कना चल 30 सेकंड गान मापे कना समय आपे हो चेष्टा पे तारपरे इन मातिन कराव पे कान गया ठीक है नोडे बन नेलदा तिना 7 हेना जेतु नोआ सब थेके लाटू संख्या ना ताई तो ताले आबो चेष्टा बन का सेन तबन करा नोते पे ताले नोडे ना 7 नोडे ना 4 আর নডে হেনা 2 ওকাল কাবন ক্যালকুলেশন লেখান নয়া 39 হিজুয়া আবো 39 সেট চেত বন ᱧামা আবো ᱧামা বন 13 গুণিত 3 3 তেরাং 39 ᱧামা বন সে 3 তেরাং 39 তাহলে এমন এমন নয়া দ নয়া সংখ্যা তে বন ᱧামা তাহলে অনকা বন চেষ্টা চিকে কাতে নয়া জিনিস হুইবা তাহলে নডে যদি বন নেলা 7 হেনা 4 হেনা আর 2 হেনা তাই তো তাহলে চিকে বন 7 আর 4 11 আর 2 13 13 হইনা আর তিনা দিয়ে বন গুণ কেদা 3 দিয়ে তাহলে 3 তেরাং 39 ঠিক গিয়া তাহলে নেক্সট বন নেলা 3 হেনা 9 হেনা 1 হেনা তিনা হই কোনা নয়া হ কিন্তু 13 হই কোনা তিনা না নডে 65 হেনা তিনা দিয়ে গুণ লেখান 65 হিজুয়া 5 দিয়ে গঙ্কে 5 দিয়ে 5 তেরাং 65 65 হইনা তাহলে নডে তিনা ইনক্রিজ না 2 ইনক্রিজ না তাই তো 2 ইনক্রিজ না তাহলে নয়া 5 খন কিন্তু আবো তিনা বন ইনক্রিজা নডে কিন্তু 2 বন ইনক্রিজা তাহলে তিনা দিয়ে বন গুণা 7 দিয়ে বন গুণা তাহলে নডে 2 আছে 8 আর 5 এ 13 তাহলে নডে 13 কোন তাহলে 7 তেরাং তিনা ইয়া 91 তাহলে নংকা তেও কিন্তু হিজুয়া মারাং তে চলকা বন নেল কেদা তারপরে নয়া নংকা তে হিজু মানে জাহালকা কাতে গে মেটি কনসেপ্ট আগু হিউয়া আর ওনা কনসেপ্ট থেকে কিন্তু যত নয়া को করা হিউয়া মানে মিড গে তাহেন মা কনসেপ্ট नेक्स्ट बन नेला नोटा लई तबन पे अच्छा नोडे तिना एना कदा नेल पे नोडे तिना ना 65 ना नोडे 30 ना ताई तो सब থেকে বড় সংখ্যা তাহলে আবো চেষ্টা হবো নতে কোন গে বন করাওয়া নতে কোন গে বন করাওয়া হ্যাঁ লই মে করা কেতন লই মে नोडे तिना ना 30 ना ताई तो চিকে কাতে না 2 চিকে টাকা 2 8 আর 4 চিকে তিন লেখান কিন্তু 30 বন আগু দাঁড়া চিকে কো বন তাহলে খান 30 বন আগু দাঁড়া যা কাতে আবো তো 30 আগু লাগাবো না ইনাতে যোগ কাতে বিয়োগ কাতে গুণ কাতে ভাগ কাতে জাহাল কাতে কে কিন্তু 30 আগু লাগাবো না আবো তাহলে নডে বন নেল তিনা না 8 নডে 2 8 আর 4 তাহলে আবো যদি 8 আর 4 বন গুণ কাকি না তাহলে তিনা আইও না 4 8 32 আর নই 2 নায়া নই 2 বন মাইনাস কে না আইও না 30 তাহলে সেম বন চেষ্টায়া নকিন যদি এবিসি সাব কা তাহলে খান বি ইনটু সি মাইনাস এ
নি ইন্টু সি মাইনাস এ, তাহলে অনকাগে 7 10 70, তাই তো 70 মাইনাস তিনা 5, তাহলে তিনা হইব না 65, আর 6 নং 6 গুণিত 9 54 মাইনাস 3, তিনা হইব না 51, তাহলে অ্যান্সার সি। তাহলে যখন নিজেতে করা ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ করা না পে চেষ্টাᱭᱫᱟ আডি আট পে বুঝলা, কিন্তু যখন ইᱧ করা পে ᱠᱟᱱᱟ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ আডি সহজ। অনকাগে কিন্তু যখন গে প্র্যাকটিস দিয়ে বন আডি চার বন সাব দাঁড়ায়, মানে নয়া কো জিনিস তো সূত্র তো আর বাই চালা আছে, নয়া কো আমা ক্যালকুলেশন আমা বড় তিনে স্পিড এম ক্যালকুলেশন দাঁড়ায়, ওনা যা সংখ্যা কো হেনা ওনা কো ñᱮল কাতে গে কিন্তু সাব ᱦᱩᱭᱩᱜ তমা তাড়াতাড়ি। নেক্সট বন ñᱮলা নটা বন ñᱮলবা डीर ना हुआ 1331। 1330, তাহলে যাহাই কো চেট বন বাড়ায়া কিউব বন বাড়ায়া, তাহলে যাহাই কো কিউব বন বাড়ায়া উনকু দো কিন্তু আডি চার নয়া কোশ্চেন দো সাব দাঁড়ায়া। যখন গে নডে ñᱮলাই অপশন কো ñেলতে কিংবা নডে না সংখ্যা কো ñেলতে বুঝ দাঁড়ায়া নয়া দো কিউব রে না আকাদা। চেলকা যেমন 4 এর কিউব নডে খন 9 সালা কো ক্যালকুলেশন করে 9টা, 4 এর কিউব 64, তাহলে 9 সালা কয় তাহলে ক্যালকুলেশন হয় 7 এর কিউব হুয়ুক কানা 343, আর 11 এর কিউব হুয়ুক কানা 11 এর কিউব যাহাই কো বাড়ায়া উনকু দো কিন্তু চাড়ে কে কো লই দাঁড়ায়া, তাহলে 1331। ঠিক গিয়া ওনা খাতির তে ওনা কিউব আর স্কয়ার দো বাড়াই অতি অবশ্যই কেনা, তাহলে খান নয়া को क्वेश्चन को दो आडी लगन बन साब रकाब दाड़ाया। नेक्स्ट बन ñela 5 नंबर ना नटा बन लेना। ठीक है, आपे चेष्टा पे इन लई लईते इन खन मांग लेना चेष्टा पे नोडे तिना हेना 2 हेना, যেহেতু আবো নতে তে বন অডকা যেহেতু লাতার সেন নটা যতক্ষণ সংখ্যা লাটুয়া ওনা খাতির নয়াগে কিন্তু অডক না বন চেষ্টায়া। গঙ্কে 200 হইয়া 200, হ্যাঁ 200 হইয়া। তাহলে চিকেও কথা বন চিকেও কথা না 2 আর 4, 4 দুগুণে 2 গুণিত 4, চিকেও কথা 4 দুগুণে 8, আর 9 4 আর 6 গুণ কদায় 4 ছক 24, তিনা হুয়ুক না 24 আর 8 32। নয়া দো চিকেও কথা যদি বন মেনা নংকাতে বন ñela এ বি প্লাস বিসি, এ বি প্লাস বিসি, তাহলে এ বি 4 আর 2 আর 4 আর বিসি হুয়ুক না 4 আর 6 ইজিক্যাল টু 32। তাহলে সেম বন কর 3 আর 5, 3 5 15 আর 5 7 35 50, তাহলে অনকাগে 8 2 80 আর 120, 10 12 120, তাহলে তিনা হুয়ুক না 200। आंसर सी। नेक्स्ट बन ñela बुझ दाड़े कना पे तो হ্যাঁ গঙ্কে ठीक है जतो हर रेस्पॉन्स ना पे चेष्टाया नोटा बन ñel में
ठीक है nyal tabon pe tale node tina na chair na node 9 na node tina na 16 25 huyo. हाँ তাহলে নয় তিনে কেনা 2 এর স্কয়ার নয় তিনে কেনা 3 এর স্কয়ার নয় তিনে কেনা 4 এর স্কয়ার তাহলে নয় তিনে কেনা 1 না স্কয়ার 1 নয় কেনা 2 না স্কয়ার নয় কেনা 3 রিয়া স্কয়ার নয় কেনা 3 রিয়া স্কয়ার নয় কেনা 4 রিয়া স্কয়ার আর নয় তো তাহলে তিনে হইবা 5 না স্কয়ার তাহলে 5 রিয়া স্কয়ার তিনে 25 नेक्स्ट बन जला नोडे तिना ना एक है ना नोडे तिना ना 11 है ना नोडे तिना ना 120 है ना তাহলে নয় চিকে এবং নয় জাহাল কা ছাড় ছেড় কাতে না মোট কথা তিনা অডক হইয়া 120 অডক হইয়া তাহলে 120 অডক না চেষ্টা থাকুন Gongke 16. তাহলে নয় চিকে কোথায় Gongke 22. 22 16 huyo gongke. চলো ঠিক তাহলে আর লই তখন তো নয় চিকে কোথায় 11 না স্কয়ার 11 না স্কয়ার তিনা 121 তাই তো 11 না x স্কয়ার তারপরে চিকেও কোথায় 1 রিয়া স্কয়ার 1 রিয়া স্কয়ার তিনা 1 তাহলে তিনা নডে 120 ডক করে তাহলে অনকাগে 7 রিয়া স্কয়ার 7 7 49 আর দুদু গুনে 16 huyo. 4 হ্যাঁ ওনা কত মেলে দামি হর 22 তিনা पे ले लेदा তাহলে হন্ডে উনি হ্যাঁ গঙ্কে হন্ডে 16 huyo. মিস্টেক लेदा যেটা এক এক মাইনাস लेदा से যোগ लेदा ওনা খাতির ওনা দয় মিস্টেক लेदा ওনা আমকাগে হডিং হডিং কাটি কাটি মিস্টেক হয় তাহলে নয়া 5 5 25 5 এর স্কয়ার 25 আর 3 এর স্কয়ার ওই কোনা 6 ইয়া 9 তাহলে ওনা মাইনাস কাল খান তিনা আইবা 16 তাহলে आंसर बी ठीक है नोटा बन गया लेते बन पे नौ हाँ लिखा दिया গঙ্কে 54. Gongke 54. नौ दो जेतु सरासरी तीन कदा 3 बारंग 36 3 बारंग 36 6 नम 54 से 7 8 56 তাহলে নন্দো आंसर है iya नौ दो itu itu hal pun nyelu room got kada next one nyala nota later on पे ठीक है তাহলে 9 এল পে তিনা এনা kada 12 হ্যাঁ আর তিনা না 13 আর 156 abo জিজ্ঞেস চিহ্ন কাটেন না নাডে না আলুবন চেষ্টায় 12 আর 156 তে আর 13 অডক রেনা 15 আর 195 তে 13 অডক না তাহলে চিকেবন যদি নামতা को जाए बड़ाई है ना तो कुड़ी घर दबी उनको दो तो स्लोगन धारा पेशाबा তাহলে 156 যদি কেউ কথা ভাগ করে তিনে দেয়া 12 দেয়া তাহলে 12 13 156 হইয়া তাহলে ওনাতে 13 অডক কানা অনকাগে 154 যদি 154 যদি 14 দিয়ে বন ভাগা তিনা হইয়া হুম 11 তাহলে आंसर बी
ᱧᱮᱞ ᱯᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱸ ᱠᱤᱱᱛᱩ 195 যদি 15 দিয়ে বন ভাগা তিনা হইয়া 13 13 15 195 তাহলে নামটা হো আবো 20 ঘর ধাবি অন্তত মুখস্থ থাকা দরকার কানা কারণ চেষ্টায়বন যত জিনিসকে মানে নয়া কো যদি কম সময় রে বন করা দাড়েয়া তাহলে খান আবো অঙ্ক করে হোক কিছু ফোকাস বন এম দাড়েয়া ওনা খাতির ওনা কয়েকটি জিনিস তো আবো তো মুখস্থ মানে তাহেন গে দরকার কানা নেক্সট বন এলা তিনা হেনা কাদা যতক্ষণ লাটু সংখ্যা হেনা কাদা 22 নয়া কো জাহাল কাগে ছাড়খানি কাতে আবো নয়া 22 বন দো গুণ ভাগ যোগ বিয়োগ কাতে জাহাল কাতে গে কিন্তু 22 বন উড়বা 66 গঙ্কে গঙ্কে 66 66 তাহলে চিকেও কদায় নড়া তিনে তিনে হেনা কাদা 3 হেনা কাদা আর 4 হেনা কাদা তাই তো 3 4 3 4 চিকেও কদা 12 আর 5 দুগুণে 5 দুগুণে 10 তাহলে নয় যোগ করতে তিনে কদায় 22 তাহলে উনকাগে 2 কে 2 আর 6 7 42 প্লাস 42 তাহলে তিনে হইব না 44 উনকাগে তাহলে 7 8 56 আর 5 দুগুণে 10 তিনে হইব না 66 তাহলে आंसर 66 ঠিক গিয়া আর কহ কিন্তু যারা লগন মাসা করা না বন চেষ্টা মা নিজেতে বন চেষ্টা মা আর বন লাই মা নেক্সট বন এলা তাবারে 80 হেনা 80 চিকে কাতে বন উডুকা जहाँ तीन रकम कते क्वेश्चन ताहेना जतो रकम कते ना किंतु क्वेश्चन एमना चेष्टा कदा ठीक है ताहले 9 चिके बन 80 चिके कते बन आगुया अब 80 जुदी बन नेला जुदी 8 गुणित 10 नौका कते दो 80 बन नामा है से तो ओनागे आगु ना बन चेष्टा चिके कते ताहले नोआ को संख्या को हचा पचा कते ताहले 8 और গঙ্কে 10 72 72 ताइता नेल दाबन ताहले नोडे तिना हेना 15 हेना আর নডে তিনে না 5 হেনা যদি বানিয়ে স্ট্যাক তাবন আবো কিন্তু 10 বন নামদা মিটি সংখ্যা বন নাম কিদা আর নডে 2 হেনা আর নডে 6 হেনা যদি নয়া কিন বন 72 যোগ তাহলে 8 বন নামদা তাহলে বন নামদা নয়া কিন চিকে হিউ কানা নয়া কিন মাইনাস হিউ কানা 15 আর 5 মাইনাস হিউ কানা আর 2 প্লাস যোগ হিউ কানা আর ওনা চিকে হিউ কানা গুণ হিউ কানা তাহলে তিনা হিউ কানা 8 10 80 আর 9 আর 4 যদি বিয়োগ का তাহলে তিনা হিউ কানা 5 9 যদি বিয়োগা 5 আর 9 যদি যোগা 6 আর 7 তিনা হিউয়া 13 5 তেরাং 65 আর তাহলে 9 যদি আম বিয়োগ কাম 2 গুণিত 6 আর 8 তিনা হিউ কানা ইয়া 16 আর 8 24 আচ্ছা যাহা তো লই দা 72 ওকাটা তো লই দা কাটি লই কিসে 48 গঙ্কে ঠিক है नेक्स्ट वन যেলা তাহলে কলম ঠিকঠাক রুমু কানা কা
ठीक है नेल पे नोडे तीना है ना 36 है ना नोडे 144 है ना ना 225 है ना नोआ नेल कते चे पे बुझते चेक कना नोआ किंतु स्क्वायर कना से होय ताले गंके नोआ 4 तीना ना स्क्वायर ना 6 रे ना स्क्वायर कना नोआ तीना ना स्क्वायर कना 12 रे स्क्वायर कना ताले नोडे नेल पे 6 दुगुने 12 3 दुगुने 6 ताले 6 ना स्क्वायर 12 रे स्क्वायर 3 5 15 नोआ 15 रे स्क्वायर ताले नोडे 256 तीना ना स्क्वायर कना 256 हुई कना 16 रे स्क्वायर ताई तो ताले नोडे ताले तीना हुआ 4 4 16 ताले आंसर बी